Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. Le mois d'incommentement à l'évaluation, je vous l'orthographe et production de l'écrit. D'accord? Complète les mots avec ou e. الكلمات اللي كيساليو ou ولا e. Le cheveu. شنو غنديروا لها؟ Le cheveu. E. Le feu. E. Le genou. ou. O-U. Le hibou. ou. Et le pneu. E-U. Le pneu. Écris les mots suivants au pluriel. هاد الكلمات غنديرهم في الجمع. Un caillou, des cailloux. X. Un trou, des trous. S. Un chou, un hibou plutôt, des hiboux. X. Un chou, des choux. Un pou, des poux. Un joujou, des joujous. Un coup, des coups. S. Écris les mots suivants au pluriel. D'accord? شفنا ايضا هاد لا لوسون ديال لي مو اللي كيساليو باوش كياخدو في بلوريال كياخدو اكس وكاين دي زيكسيبسيون. لو جو اش غنديرو لها لي جو اكس. لو بنو لي بنو لي بنو مع لي زيكسيبسيون. ان بلو دي بلو. S. Un enjeu, des enjeux. X. Un pieu, des pieux. Je vais dire le pieu, X. بقاتنا un émeu, je vais dire لها des émeus. E-U-S. D'accord? Complète ces phrases avec peu ou peu. قلنا peu هذه c'est le contraire ديال beaucoup. Peu et peu هذه c'est le verbe pouvoir au présent. Il peut réussir. شمن peut غنديرو هنا؟ Il peut. هنا عندنا il la troisième personne du singulier donc غنديرو le verbe pouvoir. Il peut réussir. يقدر ينجح. Ils ont peu de patience. peu عندهم القليل من الصبر. peu قليل. Elle peut courir les 2 kilomètres. تقدر. Elle peut. تقدر تجري 2 kilomètres. Tu peux assister à cette conférence. Tu peux avec X. تقدر تحضر لهاد الكونفérence لهاد المؤتمر. Écris 3 phrases avec peu et peu. D'accord? غنديرو مع peu هادي يعني القليل غنديرو ils ont fourni peu d'efforts. D'accord? Ils ont fourni peu d'efforts يعني بدلو القليل من المجهودات. Avec peu غنديرو Amina peut dépasser cette dépression. يعني أمينة تقدر تجاوز هاد المرحلة هادي ديال الاكتئاب. Avec peu شنو غنديرو Tu peux me rejoindre demain ou bien cet après-midi. Rejoindre. شي مرات كنقول شي كلمات. Tu peux me rejoindre cet après-midi. يعني تقدر تلتحق بيا هاد العشية هادي. D'accord? Tu peux me rejoindre cet après-midi. Production de l'écrit. Produit en 7 lignes un article de journal à visée informative sur une campagne de vaccination contre la rougeole.
يعني غادي تكتب واحد لارتيكل، واحد المقال صحفي فيه 7 ديال الاسطور عنده فيزي انفورماتيف، يعني يعني كاركتير انفورماتيف، يعني عنده واحد يعني معلومات، كيبغي يعطينا معلومات داكوغ على هاد لا كومباني ديال تلقيح ضد لا روجول. لا روجول هي هذيك المرض اللي كيجي للاطفال ملي كيكونوا صغار، لا روجول بوحمرون كيرجعهم كاع حمرين، هذيك هي داكوغ. ان ارتيكل دو جورنال، وديجا شفنا كومون برودوير ان ارتيكل دو جورنال. D'accord? Tous contre la rougeole. La campagne de vaccination contre la rougeole se mobilise dans toutes les villes marocaines. D'abord, le texte. Cette campagne constitue un événement important. Elle vise la vaccination des enfants et des nourrissons, ainsi la sensibilisation des parents sur les bonnes pratiques alimentaires. يعني هاد القافلة هادي كتشكل واحد الحدث مهم، والهدف ديالها هو التلقيح ديال الأطفال والمواليد، يعني والتحسيس ديال الآباء ديالهم حول التغذية يعني السليمة اللي يعطيو الأطفال ديالهم. هنا la conclusion. L'organisation de cette campagne a un objectif principal, c'est de renforcer l'immunité des enfants et de la population contre cette maladie. الهدف ديال هاد التنظيم ديال هاد القافلة هادي، هاد الحملة هادي ضد يعني ديال التلقيح ضد لا روجول، هو تعزيز وتقوية المناعة ديال الأطفال وديال لا بوبولاسيون، يعني ديال السكان ضد هاد المرض هذا. وفي الأخير كنديرو لو جورناليست اي لو جورنال علي مدار جورنال لوبينيون. D'accord, نشوفو la deuxième question. Tu as assisté à l'opération de dépistage du Covid-19 dans ton quartier. Raconte comment tu as vécu cette expérience. يعني كنتي حضرتي لهاد العملية ديال الكشف عن الفيروس كوفيد-19، يعني تنظمت شي حملة ديال الكشف عن الفيروس في الحي ديالك. غادي تعاودنا كيفاش عشتي هاد الاكسبيريونس هادي، هاد التجربة هادي. غادي ندير par exemple une opération de dépistage du Covid-19 a été organisée, d'accord, dans notre quartier samedi dernier pour se protéger et limiter la circulation virale. يعني تنظمات هاد الحملة هادي في الكارتي ديالنا لو سامدي ديرنيي باش يعني نحميو راسنا ونحددو من التفشي والانتشار ديال هذا الفيروس هذا. Tous les habitants du quartier étaient au rendez-vous. جميع السكان ديال الحي كانوا في الموعد. Tout était organisé، كلشي كان منظم. Les infirmiers donnent des conseils aux gens pour éviter la contamination au virus. يعني الممرضين كانوا كيقدموا نصائح لي بيرسون، الناس، باش يتفاداو العدوى بهذا الفيروس هذا. C'était une expérience utile، يعني كانت واحد التجربة يعني مفيدة. et j'ai appris beaucoup de choses. D'accord، هذه هي la production de l'écrit ديالنا، وبهكا نكونوا سالينا l'évaluation، وغنبداو ان شاء الله l'unité 6 à la prochaine séance ان شاء الله.